मन्नाथ श्री जगन्नाथ मधुकुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबुरी भितरे जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। आज 2023 मसीहा डिसेम्बर मास 24 तारीख। चाहूँ चाहूँ गोटे वर्ष अतिबाहित हेबाकु जाउछि। नेक्स्ट संडे 31 तारीख 2023 मसीहा सरीजिव। सोमवार सकाळु 24 मसीहा आरंभ हब। थरे चिंता करी देखंतु, दिन पर दिन, मास पर मास, वर्ष पर वर्ष अतिबाहित हेबाकु लागुछि। आमे भाबुचे आमे बड़ ही जाउचे। देखंतु प्रत्येकटी श्वास रे आमर आयुष्य क्षय होबाकू लागिछि। जेतिटी श्वास आमर सरी जाउछि, आमर आयुष्य सेतिकी कमी कमिका जाउछि। निर्दिष्ट श्वासर पुंजी नेई आमे जन्म ग्रहण करिछे। आमे चाहिले आमे आमर आयुष्य को बढ़ाई परिबा, आमे चाहिले आमर आयुष्य को कमेई देई परिबा। केमिति? जदि निर्दिष्ट श्वासर पुंजी नेई आमे जन्म ग्रहण करिचे, जदि सेई श्वासर पुंजी को आमे कमेइमा, ताहले आमर आयुष्य बढ़ी जीवो। जान दिन को आमे 21,600 थर नौचे, जदि आमे ताकू 18,000 को नहीं आसीबा, 15,000 को नहीं आसीबा, 10,000 को नहीं आसीबा, 1,000 को नहीं आसीबा, तले श्वासर पुंजी आमर खर्च न रहीगला। तेणु आमर आयुष्य बढ़ीगला। आमे चाहिए आमर आयुष्य को मध्य आमे कमेई देई परिबा। केमिति? आमे 21,600 थर श्वास नौचे, जदि से 21,600 थर श्वास को आमे 22,000 करदबा कि 24,000 करदबा कि 25,000 करदबा, ताले आमर आयुष्य कमी जीवो। तेणु भागवत उल्लेख अच्छे। कौन उल्लेख अच्छे ना? बुद्धि विवेक ज्ञान बले मरण जिणी पारे हेले। बुद्धि विवेक ज्ञान बले मरण जिणी पारे हेले। आपण निजर बुद्धि आ विवेक ज्ञान कि ज्ञान? आत्मज्ञान द्वारा बा दिव्य ज्ञान द्वारा आपणकर मरण को जिणी पारिबे बा अतिक्रम करि पारिबे। देखंतु बहुत साधु सन्थ हजार हजार वर्ष से माने बंचिचंती। क्रियायोग परंपरार आदि गुरु कल्पयोगी बाबाजी महाराज एपर्यंत स्थूल शरीर अछंती। से कल्पयोगी केते दिन जे रहिबे, गोटे कल्प सरिले तांकर आयु क्षय हब कि से मरिबे, से कथा से जानते। शास्त्र लिखा अच्छे जे निजर आयुष को बा श्वास प्रश्वास को 100 दिन बंद करदब, 100 दिन पूरा कुंभ करे रखिब,
ताहले से कल्पयोगी हो जदि तार आयुष को तार श्वास प्रश्वास को तो आयुष कहते से श्वास प्रश्वास को जदि 100 दिन से बंद कर कौशल अच्छी से कौशल तत्वगुरु उत्तम शिष्य को देवे शिष्य को देवे नहीं उत्तम मध्यम प्राकृत बा अधम शिष्य 3 प्रकार शिष्य अच्छा से शिष्य को देवे। उत्तम शिष्य किए ना जी गुरुंकर मन कथा बुझीपारी कार्य करे गुरुंकर मन कथा को बुझीपारी जे कार्य करे गुरु ताकू कहिया को पड़ो ना कौन कौन दरकार गुरुंकर आवश्यकता से कथा से कौन करते जानी पारती आउ किए उत्तम पर मध्यम गुरु कहिले जे तत्क्षणात उपदेश को पालन करे तत्क्षणात साथी साथी बाबा को निर्देश है आपण यही काम करिवे इमिडिएट बिना द्विध्वारे बिना विचार बिना आलोचना बिना पर्यालोचना से कथा को से कौन करेंगे ना पालन करेंगे। अधम शिष्य हाँ गुरु तो कहले कौन दरकार मन हेले पालन करिवो मन न हेले पालन करिवो नाही। तेणु उत्तम शिष्य हवा केते कष्ट आपण माने 3 प्रकार शिष्य भितरु को प्रकार शिष्य आपण निजे विचार करिनेबे। तेणु आपण चाहिए आपण आयुष को बढ़ाई पारिबे आपण चाहिए आपण आयुष को कमे दे पारिबे। मनरे प्रश्न उठे आयुष बढ़िले कौन लाभ मिलिबो तार जो मुनि ऋषि माने 100 वर्ष 1000 वर्ष बसिचंदी कौन पाए भगवान कर लीला को देखिबा पाए। जेतेबेले प्रभु श्री राम लंका जय करी लंकार अवस्थापन करुचंदी देखिले रावणर माँ किए निकषा दौड़िकी पलाऊँ। ए समय लक्ष्मण कहले भाई ये बुढ़ी हेलेनी आंकर बंचीबार एते लालसा ये दौड़िकी पलाऊँच। से समय भगवान श्रीराम कहले ठाकुर श्रीराम कहले ना ना से कथा नुहे ताकू डाकंतु से प्रश्नर उत्तर देवे। निकषा को प्रभु डाकिले निकषा आसला कहले तुम कौन बंचीबार एते लालसा से कहले ना मु बंची रहिले केवल प्रभुंकर लीला देखिबाई मो मनरे आग्रह और श्रद्धा मु मरीगले प्रभुंक लीला को कौन देखिपारि। तेणु प्रभुंक लीला देखियापी मो मनरे बहुत श्रद्धा बहुत आग्रह मु बंची थी बोली प्रभुंकर एते लीला को मु देखिली मरीगले कौन प्रभुंक लीला को देखिपारि था। यही प्रश्नर उत्तर आपण पाइले बंचिले कौन हम ना प्रभुंक लीला को देखी हेब। प्रभुंक सृष्टि केते जे आनंदमय केते जे प्रेममय केते जे भावमय ता भाषा रे कही हेबनी। आमे सृष्टि की खराब कर दौचे सृष्टि को विकृत कर दौचे परिवेश को विकृत कर दौचे। तेणु सृष्टि के खराब नुहे। तेणु आमे साधना कले ध्यान रे बसिले साधना कले आमर जो गोटे मिनिट की 15 थर श्वास प्रश्वास जाऊँगी एवं आसूची जदि से कनसेंट्रेशन रखिबे बा मन को रखिबे आपणकर श्वास प्रश्वासर गति अति क्षीण आदि क्षीण हो। जदि आपण प्राणायाम करेंगे उत्तम प्राणायाम को गोटे थर प्राणायाम करिया को केते सेकेंड लगिबो 44 सेकेंड लगिबो मध्यम को 36 सेकेंड लगिबो अधम को 22 सेकेंड लगिबो। ताले केते थर श्वास प्रश्वास आपणकर कमी जीवो। तेणु आपण बंची जीवे दीर्घजीवी हेबे क्रिया अभ्यास कले भागवतर पद बुद्धि विवेक ज्ञान बले मरण जिणीबारे हेले। छाड़न्तु दिन पर दिन गड़ी चली
ଏ ଜୀବନ ସରିବାରେ ଲାଗିଛି, ସମୟ ସରୁ ନାହିଁ, ଜୀବନ ସରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଅ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇକା ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ କାଳ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ମୋତେ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିବ, ମୁଁ ଏ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ହେବି। କିଛି ନାହିଁ, ବିଦାୟ ହେଲେ ପୁଣି ଆସିବେ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଜାତସ ହିଁ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ। ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା 2023 ମସିହା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସରିଯିବ। ଏମିତି ଅନେକ ମସିହା ଆମେ କାଟିକି ଆସିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାର ହିସାବ ନିକାଶ, ତାର ହିସାବ ଆଉ ନିକାଶ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କାଟୁଛେ, ସେ ଦିନର ହିସାବ ଆଉ ନିକାଶ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ଦିନଟାକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ କାଟିଲେ କି ରାଜସିକ ଭାବରେ କାଟିଲେ କି ତାମସିକ ଭାବରେ ଆମେ ଦିନଟାକୁ କାଟିଲେ, ତାର ହିସାବ ନିକାଶ ରହିଯାଉଛି। କେତେ ଧ୍ୟାନ କଲେ, କେତେ ଜପ କଲେ, କେତେ ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ, କେତେ ଦାନ କଲେ, କେତେ ଆମେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କଲେ, ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ବା ଉପନିଷଦକୁ କି ରାମଚରିତ ମାନସକୁ ଆମେ କେତେ ପାଠ କଲେ, ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ହିଁ ମିଳେ। ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା କଥା। ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଆଜି ପୂଜା ପାଠ କରିଛି, କେତେ ସମୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, କେତେ ସମୟ ମୁଁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିଛି, କେତେ ସମୟ ମୁଁ ଜପ କରିଛି, କେତେ ସମୟ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିଛି, ଆଉ କେତେ ସମୟ ମୁଁ ସାଂସାରିକ କର୍ମ ସବୁ କରିଛି। ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗରୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିବସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିବସ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିବସ କହିଲେ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁମେଣ୍ଟ, ତମର ଇଚ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ୟୁଅର ଫ୍ୟୁଚର। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆପଣ କେଉଁ କନସସନେସରେ କାଟୁଛନ୍ତି? ଭଗବତ ଚେତନାରେ କାଟୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସାଂସାରିକ ଚେତନାରେ କାଟୁଛନ୍ତି? ଆଜ ୟୁ ସୋ ସୋ ୟୁ ରିପ୍। ଆପଣ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଯେମିତି ଲେଖିବେ, ସାର୍ କ'ଣ କରିବେ ସେମିତି ମାର୍କ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିନଥିବେ, ସାର୍ ଜମା ମାର୍କ ଦେବେନି। ଯେତେ ଆପଣାର ହୁଅ, ଏଠି ଲେକ୍ଚର, ଟିଚର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, କିଏ ମାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍? କେବେ ଦେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପିଲା ଲେଖିନେ। ଗୋଟେ ଗେସ୍ ମାର୍କ ଅଛି, ସେଇଟା ମିଟିଂ ବସିବ, ଯଦି କନସିଡର ହେବ ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇପାରେ। ପୁଣି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେବ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେବନି, କେତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଦିଆହେବ, କେତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଦିଆହେବନି, ତାର ଗୋଟେ ହିସାବ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା, ଆମେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବା। ତେଣୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଉଛି। ବାଇ ମନରେ ଦିନ ଯାଉଛି ବହି। ଏ ଦିନ ବହି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ସିନା ବହି ଯାଉଛି, ଆୟୁଷ ସରିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ହିସାବ ନିକାଶ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ତ ରହୁନି, ପରମପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ, ଯିଏ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟିକି ବଟେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର
श्वास प्रश्वास नेउचंती सीए तार हिसाब निकास रखुचंती। साधारणतः आपण माने शुणिथेबे मरला परे गामली लोक माने कहती जम कौन करे ना पांजी खेलाए, देखे किए केते पाप करिछि किए केते पुण्य करिछि, से हिसाब रे कौन हुए ना ताकू दंड विधान हुए। तेणु आमे कौन करूचे जदि ए विषय आमे सचेतन हबा, आमे निजको समीक्षा करिबा, निजको देखिबा आउ निजर कर्म उपरे आमे नजर रखिबा, ताहाले आमे सचेतन हो जिबा जे मु जो कर्म कली सात्विक कर्म कली कि राजसिक कर्म कली कि तामसिक कर्म कली से कथा आपण जानी पारिबे। तेणु सात्विक कर्मर रेजल्ट अलगा, राजसिक कर्मर रेजल्ट अलगा, तामसिक कर्मर रेजल्ट अलगा। देखंतु सात्विक कर्म कले कौन हुए ना ईश्वर चिंता हब, साधना करी, सत्संग अटेंड करी, ध्यान करी, जप करी, पूजा पाठ करी, जोटी कीर्तन होची सेठी जाई बसबी आ ईश्वर चिंता बसी मु करी। राजसिक कर्म हेले मन हब कौन ना सत्संग जीवी ना, समय नाही, जप करि परिबि नै, ध्यान करि परिबि नै, गीता भागवत पढ़ी पारिबि नै, समय नाही, सांसारिक कर्म अच्छी। एबे जड़े माँ आसते कहले बाबा मु जाऊँची आओ काम अच्छी, राति भी काम, सूर्यास्त पर सब काम छाड़ी केवल ईश्वर चिंता करने आम हिंदू दर्शन शास्त्र लेखा अच्छे। सूर्यास्त पर आपण मैंने जानीते युद्ध भी हुए ना, रोषई भी पाक भी हुए ना। एबे सिना विज्ञान जुग इलेक्ट्रिर उद्भावन पर इलेक्ट्रिक आसवा पर सृष्टि होगा पर आउ राति दिन किछि नाही ना। तेणु आगे जो इलेक्ट्रिक नथला अंधकार कि पाक करू नथिले, सूर्यास्त पूर्व समस्ते खाईदे नीरव बसी राति ध्यान जप करे दिवसटी को अतिवाहित करुले। एबे कौन करुचंती ना राति भी काम। तेणु दिन जाए दुखे सुखे, राति जाए निदरे, मन न रहे प्रभु तब चरणार बिंदरे। तेणु राजसिक लोक मैंने कौन करेंगे ना सब एनगेज 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 भितर रे भगवत कर्म पाई तांकर आदौ समय ना। तामसिक लोक मैंने ये सब कौथे हस्तक्षेप करती नहीं, से माने विभिन्न प्रकार कुकर्म, असत कर्म, नीच कर्म, पाप कर्म, घृण्य कर्म लिप्त रही था। ये सब भगवान सृष्टि। भगवान कहीं सात्विक करिसंती, कहीं राजसिक करिसंती, कहीं तामसिक कर्म करिसंती, से कथा से जानती। भागवत उल्लेख अच्छी लीला विद्युत कलेवर देव मानवे अगोचर, कहीं से रहस्य को भेद करें ना। किंतु आमको कहुई सात्विक कर्म कले आप मानसिक शांति पाइबे, राजसिक कर्म कले आप मनर चंचलता आसब, अस्थिरता आसब, तामसिक कर्म कले आपण खराब स्वभाव मंद स्वभाव रही शांति आनंद सुख बोली आपण को किछि आउ मिलिबो नाही कि प्राप्ति हबो नाही। तेणु दिन अतिवाहित होबार लगी, तेणु आयुष सरिबार लगी। आमे एठारू विदाय नबाकू बसुचे, किंतु आमे कर्मपति सचेतन रहुने। जेमती दशरत्नाकर को नारद कहिले, तुमे जो कर्म करुच तम परिवार रे पचारि आस, से कर्म रे दायी की। किंतु दशरत्नाकर घर को गला पचारे, दशवृत्ति करी परिवार प्रतिपोषण करुथला। आपण माने सेमती की प्रकार कर्म करी सबू
परिवार प्रतिपोषण करुचंती से कथा आपण माने जानिचंती एवं जो कर्म करुचंती आपण परिवार लोक थरे पचारे से माने से कर्म रे दायी कि से तोले तृतीया जुग मना कले ना तुम्हें कोई कर्म करी परिवार प्रतिपोषण करुच आमे कहीं से दायी होबाकू जीवु आमर कौन दरकार आमे खाइबू पिंधिबू आउ जीवन बंची रहिबू तेणु आमर कौन दरकार से फेरी आसला एवं नारद को कहला ना मु जो कर्म दशवर्ती करी मनीष मारी जो धनरत्न लुठन करी मो परिवार को प्रतिपोषण करुची सेतिपई केही दायी नुहंती से कर्मर फल मते ही भोग करने को पड़ो जा फल ता मनरे वैराग्य आसला देखंतु ताकू नारद रामतारक मंत्र बा राम मंत्र जप करिया को कहिले तेणु से राम नाम ही जप करि पारिला नाही कहीं से तामसिक वृत्ति करुला ता पाटी रे राम नाम उच्चारण हो पारला ना तेणु पाखे गोटे मढ़ा पड़ीला ताकू देखी पचारे कौन ना मढ़ा ता कहले तू मरा मरा कह से मरा मरा कहू कहू मरा तो अनेक थर कहले आपणकर ऑटोमेटिक राम राम हो राम राम अनेक थर कहले मरा मरा हो से कथार बहुत अर्थ आग राम कहवा ठीक कि आग मरा कहवा ठीक से कथा पर केबे मु आपण मानकु कहिबी तेणु से राम नाम जप करी वाल्मीकि ऋषि रे परिणत होले तेणु आपण जो कर्म करुचंती सेई फल निश्चिंत भाव में आपण पाइबे सेतिप्रति सचेतन हुअन्तु देखंतु सत्संग आसिया पई इच्छा होउची इच्छा होउने ये गोटे अवस्था आउ जनकर मन होउची मु निश्चिंत भाव में सत्संग को जीवी आउ जनकर मन होउची ना सत्संग को जाई लाभ कौन अच्छी किंतु समीक्षा करू नहीं जदि सत्संग जाई लाभ ही नहीं ताले घरे रही कौनटा लाभ अच्छे घरे रही कौनटा लाभ अच्छे एतिकी समय तो गोटे स्पिरिचुअल एनवायरमेंट रे परिवेश तो रही पारिबी तार प्रभाव मो पर निश्चिंत भाव में पड़िबो कारण जदि गोटे कथार आपण बसंतु आपन को बहुत भल लगुच तू आपण भितर भाइब्रेशन होउची मते कहीं तू कुआगला तेणु शब्द तरंगर अनेक प्रभाव आपण को माइंड उपरे ब्रेन उपरे पड़े तेणु जदि आपण नाम शुणिमे कि सत्संग शुणिमे आपण मन उपरे ब्रेन उपरे बॉडी उपरे मध्य तार अनेक सुप्रभाव निश्चिंत भाव में पड़ो कारण प्रत्येक शब्द तरंगर प्रभाव अच्छी केमिति गोटे सुंदर छोटिया एग्जांपल दबा कौन है जड़े लोक दीज लोक कथा हेले कौन राम नाम जपर प्रभु नाम जपर कौन फल अच्छी दीज जाक सन्धे पड़गले ये कथा केमिति समाधान करेंगे जड़े साधु पाखक भाविले जीवा साधु पाखे जाई पहुँची गले साधु ए कथा को निश्चिंत भाव में समाधान करदेवे साधु मनर कथा जानीपे से जेमते आसिले तांको टिके गाली गुलज कले दी जन को गाली गुलज कले एमाने रागिगले कौन आम साधु पाखक आसीचु राम नामर केते महत्व अच्छी हरिनामर केते महत्व अच्छी ये साधु ये कथा न शुणिक आमको गाली गुलज करुचंदी सब गाली गुलज शुणिकी विरक्ति हेले कहले भल साधु नुहंती ये ठक साधु बा भंड साधु तेणु से साधु कहले आपण माने बसंतु तापर दी जण बसिले कहले आपण प्रश्नर उत्तर आपण पाइले तो से कहले नहीं तो आमे प्रश्नर उत्तर शुणिया को आसीलु आपण तुमको अश्लील भाषा रे गाली गुलज करुचंती
आमे कौन आम मन तो विरक्ति होगलानी मनरे खराब भाव आसलानी आमे आउ कौन प्रश्नर उत्तर पाइलु जदि मो कथार प्रभाव आपण मन उपरे एते दूर प्रभाव पकईला ताल जो राम नाम आपण जप कले हरिनाम जो जप कले कि सत्संग शुणिले कि भागवत प्रसंग कहिले तार प्रभाव आपण मन पर कहीं न पकई थब आपण मनरे प्रभाव पकईला बोली आपण तो जने साधु पाखक आसीपारे साधु पाखे तो बसी पारे साधु कथा तो शुणी पारे आ कौन करें से तांकर उत्तर पाइले चलीगले ए प्रश्नर उत्तर कहीं बाबा ये कथा उपस्थापन कले तेणु आपण सत्संगे बसिले कि ठाकुर का नाम शुणिले कि ठाकुर वंदना शुणिले कि भजन शुणिले मन पर केते बड़ प्रभाव पकाए सेतिक समय हो आपण सेतिक समय तर भगवत चेतनार भगवत परिवेश भितर रहिले तार हिसाब निकास से परमात्मा परम ब्रह्म पाखे रहीगला आपण जेमिति गछ लगेबे सेमती फल तोड़े बा सेमती फूल तोड़े सेमती गछ तले आपण आश्रय नेबे यही संस्कार गुड़िक जदि आपण भितर डिपोजिट ही रहिला आपण ए जन्म रे मानसिक शांति आनंद पाइबे नेक्स्ट बार्थ को भल कूल भल परिवार रे भल गोत्र रे भल परिवेश रे आपण जन्म ही आनंद आ सुख रे कालतिपात करिवे तेणु समय गड़ी गड़ी चली एवं जीवन आमर सरी 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 चलुची 23 मसीहा सरीजा बसिलानी किंतु तार हिसाब निकास सबू रही जाए आमे जो कर्म करिचे तार फल आमको निश्चिंत भाव रे भोग करिया को पड़िबो ताको केही काटी पारिबे नाही केही काटी पारिबे पुणी मनर प्रश्न उठिबो ताले फल कौन काटी पारिबे नहीं निश्चिंत काटी दे पारिबे के से परमात्मा परम ब्रह्म किंतु जो टेक्निक भगवान भगवत गीता रे भागवत रे उपनिषद रे कहिसंती से कौशल को जदि आम प्रयोग करिबा तांकर कृपा हेले तांकर दया हेले तांकर आशीर्वाद हेले निश्चिंत भाव रे आमर कर्म फल कटि जीव किंतु आमे से कर्म करि परिबा तो आमर से योग्यता अच्छी तो ताको समीक्षा करी देखा पड़ो तेणु सब बेले आपण कर्म उपरे सचेतन रुहंतु सब बेले सचेतन रुहंतु मु केते दिन बंचीबी हे प्रभु मु जानी नहीं भगवान को कहतु परम पिता परम निकट प्रार्थना करंतु मु जेतिक दिन रहिबी तुम सहित मोर मिलन होथब कि मिलन हम ना मन मिलन हुए आउ केही मिलन हुअंती नहीं हे प्रभु मो मन तमरी पाखरे रही थाओ आउ तुम त्रिभुवन माया रे प्रभु मते पकांतु नहीं माया को छाड़ी किए कोठी रही पारिबो नहीं भागवत उल्लेख अच्छे माया जंत्रित सर्वजन ब्रह्मादि 14 भुवन ब्रह्मलोक पर्यंत माया लगी जाए तेणु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को मध्य माया लगी तेणु माया क्या छाड़ माया अर्थ कौन माया अर्थ यह नुहे माया अर्थ कौन ना संपूर्ण भाव में आम मिछ को सत बोली भावुचे सत को मिछ बोली भावुचे तेणु माया को अतिक्रम करवा एत सहज नहीं कौन आम देखुचे घर द्वार पिला छुआ जमी कोठा बाड़ी सबकिछि अनित्य सबकिछि असत्य किंतु आमे ताको सत्य बोली बोध होउछि भगवान सत्य ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या किंतु आमे भगवान को सत्य बोली भाभी पारुने ए जगत को मिथ्या बोली भावुने जीव अज्ञान भाव देख दुख को मणे महासुख तेणु जीवर अज्ञान भाव होउछि कौन दुख को से सुख मणिम
ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାୟାରେ ଅଛେ। ମାୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ମାୟାକୁ ଆପଣ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ସବୁକିଛି ଅନିତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ମାୟା। ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସବୁକିଛି ମାୟା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଆପଣ ଆଉ ମାୟାରେ ପଡ଼ିବେନି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଆପଣ ଗାଁରେ ଦେଖିଥିବେ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଏବେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସବୁ ଲୋକ ନାଚୁନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧରିକି ସବୁ। ଆରେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଭାଲୁ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ବାଘ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସେ ବାଘକୁ ଦେଖିଲେ ଡରୁଛନ୍ତି କି? ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ ଡରୁଛନ୍ତି କି? ସେ ଷଣ୍ଢକୁ ଦେଖି ଷଣ୍ଢ ହେଇ ନାଚିଲେଣି, ଷଣ୍ଢକୁ ଦେଖିଲେ ଡରୁଛନ୍ତି କି? କାହିଁକି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ଷଣ୍ଢ ଭିତରେ ମଣିଷଟିଏ, ଘୋଡ଼ା ଭିତରେ ମଣିଷଟିଏ, ବାଘ ଭିତରେ ମଣିଷଟିଏ, ଯାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ପଶି ନାଚୁଛି। ଅରିଜିନାଲ କେବେ ଷଣ୍ଢ ନୁହଁ, କି ବାଘ ନୁହଁ, କି ଭାଲୁ ନୁହଁ, କି କୁକୁର ବି ନୁହଁ। ଏବେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଲୋକ ସବୁ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହେଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କୁକୁର ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାୟାକୁ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ, ଜାଣିଗଲେ ଏ ସବୁ ମାୟା, ସବୁ ମାୟା, ସବୁ ମାୟା, ସବୁ ମାୟା, ସବୁ ମାୟା, ସବୁ ମାୟା, ଏସବୁ ମାୟା, ମାୟା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ? କିଛି କରିପାରେ। ଖାଲି ମାୟାକୁ ଜାଣିଲେ ମାୟା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିପାରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଫର୍ମୁଲା। ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି। କ'ଣ ନା ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଏ ମନ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଦେଲେ, ଏ ମାୟା ନ ଲାଗଇ ଭଲେ। ତେଣୁ ମନକୁ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଦେବେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ କେଉଁଠି? ନା ସହସ୍ରା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ। ଯଦି ସହସ୍ର ଦଳ କମଳରେ ଆପଣ ମନକୁ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାୟା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାୟା ଭିତରେ ଥିବେ। କାହିଁକି? ନା ମାୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି କିଏ କେଉଁଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମାୟାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବରେ ସେଟିଂ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ମାୟା ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ରହିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ନା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ମାୟାକୁ ଜାଣିକି ଲୀଳା କରନ୍ତି। ମାୟାକୁ ଜାଣିକି ଲୀଳା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ମାୟାରେ ଫେସି ହେଇକି ଲୀଳା କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନା ସବୁ ଅନିତ୍ୟ, ସବୁ ଅସତ୍ୟ, ସବୁ ମିଥ୍ୟା, ସବୁ ମାୟା ଜାଣି କରିକି ଆନନ୍ଦରେ ବସିକି ଖେଳୁଥିବେ। କେତେ ଆନନ୍ଦ! କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏଇଟାକୁ ଜାଣି ନ ପାରି ସେଥିରେ ଏମିତି ଫେସି ହେଇଯିବେ ଯେ ବାପାରେ ବାପ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଏଇଟା ମାୟା ବୋଲି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଫେସି ହେଇକି ଲୀଳା କରନ୍ତି। ତାକୁ ଲୀଳା କହନ୍ତିନି, ଫେସି ହେଇକି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଆଉ ସାଧୁମାନେ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାୟାକୁ ଜାଣିକି ଲୀଳା କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ଡିଫରେନ୍ସ? ତେଣୁ ମାୟାର ସଂଜ୍ଞା ଅନେକ। ତେଣୁ ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଆମ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ଲାହିଡ଼ି ବାବା ଆମର କହିଲେ, ଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଣ ହିଁ କ'ଣ? ମାୟା। ଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଆମର ମାୟା। ଯେଉଁ ସଂସାର ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମନର ଚଞ୍ଚଳତାରୁ ନା ମନର ସ୍ଥିରତାରୁ? ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମନର ଚଞ୍ଚଳତାରୁ। ତେଣୁ ମନକୁ କିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛି? ନା ଇନ୍ଦ୍ରିଣାଂ ମନନାଥ, ମନନାଥସ୍ଥ ମାରୁତ, ମାରୁତସ୍ଥ ଲୟନାଥ, ସଲୟନାଥ ନାଦମାଶ୍ରିତ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ନାଥ ହେଉଛି କିଏ? ନା ମନ। ମନର ନାଥ କିଏ ହେଉଛି? ନା ପବନ। ଇନ୍ଦ୍ରିଣାଂ ମନନାଥ, ମନନାଥସ୍ଥ ମାରୁତ, ମାରୁତ ବୋଇଲେ ପବନ। ଆମ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ, ଆମ ମନ ସେତେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ। ମନ ଆମର ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସେତେ ଚଞ୍ଚଳ ଆମର ହେବେ।
ତେଣୁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ବା ଆୟତ କରିବ ବା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ସାଧନା ଯିଏ କରିବ ତା ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ତା ମନ ସ୍ଥିର ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ସ୍ଥିର ହେଲେ ସେ ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସବୁ କରୁଛି ମନ ନା, ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ମନ ଉପରେ। ମନ କହିବାରୁ ଆପଣ ଆସିଲେ, ମନ କହିବାରୁ ଆପଣ ବସୁଛନ୍ତି, ମନ କହିବାରୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଉପରେ। ତେଣୁ ମାୟାକୁ ଆଗ ଜାଣନ୍ତୁ। କାହାକୁ ମାୟା କୁହାଯାଏ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝିବେ, ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାୟା। ସେ ମାୟାକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ନା ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ନା ଏ ଜଗତ କ'ଣ ପାଇଁ? ଜଗତରେ ଲୀଳା ଓ ଖେଳା ହେବା ପାଇଁ ବା ଜଗତ ପ୍ରବାହ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି। ଯଦି ମାୟା ନ ରହିବ ଏ ଜଗତ ପ୍ରବାହ କେତେବେଳେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଯେମିତି ଭଗବାନ ମାଇନସ୍ ମାୟା, ଭୁଲ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ମାଇନସ୍ ମାୟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଗଡ୍। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ମାୟା ନାହିଁ ସେ ଭଗବାନ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଥର ସେପଟେ କିଏ ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି କାନ୍ଥଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ ସେପଟେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି କାନ୍ଥଟାକୁ ହୋଲ କରିଦିଆଯିବ ସେପଟେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ମାୟା ସେମିତି। ଏଇ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ବାବା ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୁଗାଟାକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ, ଗୋଟେ କପଡ଼ାଟାକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେନି କି ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେନି। ଯଦି ସେ କପଡ଼ାଟାକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ତୁ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ତୁ ହି କାଟ, ଗୁରୁ ସେ ବିନ ଦେଖ ଶ୍ରୀହରି। ଯଦି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ଏକଦମ 2ଟା ଅକ୍ଷର ମାୟାକୁ କାଟିଦିଅ। କେତେ କାମ ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବିଲ୍ଡିଂ କିଣିଲେଣି, କେତେ ଜାଗା କିଣିଲେଣି, କେତେ ଦେଶ ବିଦେଶ ଆପଣ ଗଲେଣି, ଆରେ କେତେ ଭାଷା ଶିଖିଲେଣି। ଏଠି ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବସୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ବସୁଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବସୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ ମହାତ୍ମା 2 ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି। ଆମେ 2ଟା ଅକ୍ଷରକୁ କ୍ରସ୍ କରି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ? ଆମେରିକା ଯାଇ ସାରଦାବା 2 ବର୍ଷ ରହିକି ଆସିଲେ। ଏ 2ଟା କଥା ମାୟା, 2ଟା ଅକ୍ଷର ବା କାଟିଦେବା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଏବେ କାଟିଦେବା, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ହବ। ଯଦି ଏଇସବୁ କଥା କୁହାହବ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଯିବ, କିଛି ନାହିଁ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବେ, ସରଳରେ ଜାଣିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଭଗବାନ ଥରେ ନାରଦ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ବୀଣା, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନାରଦଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ଏ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ଗାଇକି ସେ ତ୍ରିଭୁବନ ଯାଉଥିଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମାୟା ଟିକେ କ'ଣ, ଟିକେ ମାୟା ବିଷୟରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ନାରଦ ତୁମେ ସେ ମାୟା କଥା ପଚାର ନାହିଁ। ସେ ମାୟା କଥା ଅତି ଭୟାଭୟ। ମୋର ମାୟାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସିଏ ବି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମୋ ପଛରେ ବି ଗୋଡ଼େଇଲେ। ମୋହିନୀ କନ୍ୟା ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ବି ସେମିତି ପଡ଼ିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବି ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଶିବ ବି ପଡ଼ିଲେ। ନାରଦ ତୁମେ ସେ କଥା କାହିଁ ପଚାରୁଛ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମାୟାକୁ ଦେଖାଅ ନା, ଆଉ ସମୟ ଆସିଲେ, ସୁବିଧା ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାୟା କଥା କହିବି। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ସେଠୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ଭଗବାନ ନାରଦ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ନାରଦକୁ କହିଲେ, ସମୟ ଆସିଲା। କହିଲେ, ନାରଦ ମୋତେ ଭାରି ଶୋଷ ହେଉଛି, ଟିକେ ନିକଟ ଗ୍ରାମରୁ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିବେ। ସେଉଠୁ ନାରଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯିବା ବାଟରେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଘର ପଡ଼ିଲା, ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ, କବାଟ ଦିଆହେଇଛି। କହିଲେ, ମା ଟୋପେ ପାଣି ଦିଅ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀ, ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ଘରୁ ପଦାକୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲେ। ନାରଦ ସେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲେ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କାମ ଚିନ୍ତାରେ ବାୟା ହେଇଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ, କହିଲେ ମୋ ମନ ହେଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ତୁମକୁ ବିବାହ ହୁଅନ୍ତି କି? ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ବିବାହ ହୁଅ। ପାଣି ସେଇଠି ରହିଗଲା। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛି, ତାପରେ ସେ ଯୁବତୀ ସହିତ ବିବାହ ହେଇ ଘର ସଂସାର କରି ରହିଗଲେ। ଏଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଉଠୁ କ'ଣ କଲେ, ରହିଲେ, ରହୁ ରହୁ ପୁଅଟି ହେଲା, ଝିଅଟି ହେଲା। ଘର ସଂସାର କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ, ସେଉଠୁ ଦିନେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଆସିଲା। କହିଲେ, ଆରେ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ିଯିବ, ସବୁ ଭାସିଯିବ। ନାରଦ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟାଏ କାନ୍ଦିରେ ପୁଅକୁ, ଗୋଟାଏ କାନ୍ଦିରେ ଝିଅକୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଧରାଧରି ଚାଲିଲେ। ଏତେ ଜୋରରେ ପବନ ଆସିଲା ଆଉ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ବେକ ଯାଇ ପାଣି ଆସିଲା, ପୁଅଟି ଭାସିଗଲା। ନାରଦ କାନ୍ଦିଲେ, ହେ ପୁଅ ଭାସିଗଲା, ପୁଅ ଭାସିଗଲା। ତାପରେ ଝିଅଟି ଭାସିଗଲା, ଆରେ ଝିଅ ଭାସିଗଲା, ଝିଅ ଭାସିଗଲା। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଭାସିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଭାସିଲେ। ନାରଦ ବସି କାନ୍ଦିଲେ, ଆରେ ସମସ୍ତେ ଭାସିଗଲେ। ସବୁ ତାପରେ କୂଳକୁ ଆସି ଉପରେ ବସିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କହିଲେ, କ'ଣ ନାରଦ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମାୟା ଏତେ ବଡ଼, ହାରି ବାପାରେ ବାପା, ଭଗବାନ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବେ ଆପଣ ମୋତେ ଆଉ ମାୟାରେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି, ଦୈବୀ ହେସା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୂରତ୍ୱୟା ମାମେବ ଯେ ପ୍ରପଦନ୍ତେ ମୟା ମେତାଂ ତରନ୍ତି ତେ। ତେଣୁ ମୋର କୃପା ନହେଲେ ମୋର ମାୟାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମମ ମାୟା ଦୂରତ୍ୱୟା, ଏତେ ସହଜ ଅତିକ୍ରମ ହେବନି। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଜପ କରେ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ପୂଜାପାଠ କରେ, ନିଷ୍କାମ ଚିତ୍ତରେ କରେ, କୌଣସି କାମନାରେ କରେନି, ଭଗବତ ପିତାର୍ଥରେ କରେ, ଭଗବାନ ତାକୁ କୃପା କରି ତାଙ୍କ ମାୟାରୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାୟାରେ ଅଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧନା କରି କରି ଯିବା, ଯେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଯେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମନ ହେବ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମନ ରହିବ, ସାଧନାରେ ମନ ରହିବ, ପୂଜାପାଠରେ ମନ ରହିବ, ସେବାରେ ମନ ରହିବ, ସବୁଟା ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ହେଉଥିବ, ଆତ୍ମବୋଧରେ ହେଉଥିବ, ଦେହବୋଧରେ ହେଉନଥିବ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାୟା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେହବୋଧରେ ଆପଣ ଜପ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସବୁ କିଛି କଲେ, ତାର ସୁଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ମାୟାରେ ଆପଣ ପେଶି ହେଇଯିବେ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଭକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ରହିଲା, ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? କେବେ କରିବେନି। କାରଣ ଆପଣ କର୍ମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ, ଭଗବାନ କାହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆପଣ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯେଡ଼େ ନାସ୍ତିକ ଲୋକଟା ହଉ, ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତ ପରମ ଦୟାଳୁ, ପରମ ପ୍ରେମମୟ, ସେ ତ ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଶରଣ ପଶେ, ସେ କ'ଣ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଷ୍କାମ ଚିତ୍ତରେ ଆଉ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ସାଧନ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ, ଏ ଦୁନିଆ ମିଥ୍ୟା, ଏ ସଂସାର ମିଥ୍ୟା,
ଏ ମିଥ୍ୟା ସଂସାରର କୌଣସି କଥା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ଅନେକ କଥା ମିଳେ। କାହିଁକି ନା ସେ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଯିଏ ଯାହା ମାଗେ ତା ସେ ଦିଅନ୍ତି, କାହାକୁ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦେବେ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଦେବେ ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋକଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଇସା ମାଗିବ, ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ କେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଦେବେ? ଥରେ କି ଦୁଇଥର ଦେବେ, ଆଉ କେବେ ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦେବେ। ତମ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର କଲ, ମାନସିକ ଜଗତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର କଲ, ଭଗବାନ ସହଜେ କୃପା କରିବେ ନାହିଁ, ଜମା କୃପା କରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ମନରେ କାମ ଚିନ୍ତା ନ ରହୁ, ମୋ ମନରେ କ୍ରୋଧ ନ ରହୁ, ମୋ ମନରେ ଲୋଭ ନ ରହୁ, ମୋ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ନ ରହୁ, ମୋ ମନରେ ଅସ୍ମିତା ନ ରହୁ, ମୋ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ନ ଆସୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କଲେ ଭଗବାନ ଦେବା ଭାରି କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ମିଳିଯାଇପାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, କୃପାରୁ। ତେଣୁ ଜୀବନ ସରି ସରି ଯାଉଛି, ଆମେ ଚେତନାରେ ରହିବା। କେମିତି ଆମେ ଅସତ କର୍ମ, ଅସତ ଚିନ୍ତା, ଅସତ ଭାବନାରେ ରହିବାନି। ସଦା ଆନନ୍ଦ, ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ, ସଦା ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନଯାପନ କେମିତି ଆମେ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ। ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଏଠୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖିବା, ଅନେକ କଥା ଜାଣିବା। ତାକୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମମୟ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ। ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ। ଏଇ ମହାନ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଥିଲେ। ଭଗବତ ଗୀତା କେତେଟା ଅଧ୍ୟାୟ? ନା 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ। କେତେ ସେ ଶ୍ଲୋକ? 700 ଶ୍ଲୋକ। ଏଇ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 700 ଶ୍ଲୋକକୁ ପଢ଼ିଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। 2.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଜଣକୁ ଲାଗିବ ପଢ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ସମୟ ପାଇଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁ ଯୁଗରେ ସମୟର ହିସାବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଏଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ସମୟ ଅଲଗା। ଏଠି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଘଣ୍ଟା, ସେ ସମୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ହେଇଥିବ। ତାକୁ କହିଲେ ସମୟ ଯିବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କହିଛି, ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ କିଏ କିଏ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କଲେ? ରଥକୁ ନେଇ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥୀ କିଏ ହେଇଥିଲେ? ନା ଭଗବାନ ହେଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ନେଇକି ନା ଉଭୟ କୌରବ ସେନା, ପାଣ୍ଡବ ସେନା ମଝିରେ କ'ଣ କଲେ? ରଥକୁ ରଖିଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କୌରବ ସେନାର ନିଜର ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ଞାତି, କୁଟୁମ୍ବ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ମନରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ମୋହ ଆସିଲା। ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ନାହିଁ, ମୋହ ଆସିଲା। କ'ଣ? ଏ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ବଧ କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ନା, ମୁଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ? ନା ଭଗବତ ଗୀତା 18 ଅଧ୍ୟାୟ କହିଲେ। କାହିଁ ଭଗବାନ ତ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର କହିଲେ ତ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଭଗବାନ 18 ଅଧ୍ୟାୟ କାହିଁକି କହିଲେ? ସମୟ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। କାହିଁକି 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା କହିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମନ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ,
ये मन एते अस्थिर, ये मन एते हंतसंत, ये मन एते अपरिपूर्ण, ये मन एते चालाक, ये मन एते चतुर, ये मन एते सन्देह, ये मन एते संशय। जिते भगवान कथा कहले, भगवान अच्छे बोली कहले, भगवान सब सृष्टिर स्रष्टा बोली कहले, भगवान सब करुचंती कराउचंती बोली कहले, ए मन मानुना मानुची, ए मन विश्वास करुची। कहले आपण मानकर मन क्या 50, क्या 55, क्या 60, क्या 75, क्या 45, समस्त एपर्यंत मन मानिला ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या, ईश्वर अच्छंती, तांको पाखरे समर्पण करदेले से समस्त कार्य कर दियंती। सी ही सबकि मन मानिले। केते सत्संग आपण बाबा ठारू शुणिले, पदके निस्तर भी मुई एते भजन कहीं पाए। रामकृष्ण परमहंस पाखक बहुत लोक आसुले दर्शन करने। साधु समाधिस्थ हेले, परमात्मा परमंग सहित मिलन हेले से भगवान हो जाए। भगवान हेले आकर्षण शक्ति बढ़े, सबु लोक आकृष्ट हो भगवान पाखक जाती। कौन पाई ना टिके शांति पाई, टिके आनंद पाई जाती। ठाकुर समस्त कहते, अरे मु एते बही टही पढ़ी नहीं, मु किछि लेखा पढ़ा मु जानी नहीं, मु अल्प कथा जानी, सार कथा गीतार सारटा जानी, भागवतर सारटा जानी, महाभारतर सार कथाटा मु जानी, मु पदे कथार बुझेदेवी। कौन ना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, भगवान सत्य जगत मिथ्या। मु एते कथा कही, तोर जदि विश्वास होउची सोला एठी बस, तोर जदि विश्वास न होउची उठिकी चली जा। तेणु देखंतु जो माने सही जगतर यात्री, जार जन्म जन्मांतर संस्कार संचित अच्छे, जे ईश्वर परायण व्यक्ति, जे जन्म जन्मांतर साधना करी आसीची, से पद के बुझिबो। गोटे पदरे से गुरु को भल पाइब, भगवान को भल पाइब, संसार भितर रही साधन भजन रे निमग्न रही बुड़ी जीव। ताकू इति किछि कहिबार आवश्यकता नहीं। आओ जहाँ भितर से सुसंस्कार नहीं, ताकू अनेक शास्त्र अनेक कथा अनेक बुझेला परे मध्य से संदेह आउ संशय पड़िब। कहब तू मते देखा, सी शास्त्र कथा कह, जा न देखिब बेनी नयने परत न जीव गुरु वचन। तू भगवान को देखा, मुता पर जाइकी विश्वास करी। वसुदेव कौन करुचे, भगवान को गोटे पात्र रे मुंडई से उग्रसेन कौन कहचे ना केमिति भगवान मु केमिति जानिमी। तू जेबे प्रभु भगवान देखा तो शंख चक्र चिन्ह, से भी सीटी भगवान को भगवान कौन परीक्षा करेंगे। भक्तगण बा शिष्यगण को भक्तगण ये मानव आग भगवान को परीक्षा कले, तापर पुणी ग्रहण करिपारती न करिपारती। ये कौन मैजिक शिखी जे ये शंख चक्र गदा पद्म करदेला। इति मनुष्य संशय एते सन्देह भितर अच्छी। जदि मुझे शंख चक्र गदा पद्म देखनी बाबा कौन आम आखि करदे गोटे मेजिक करदे तंत्र विद्या कौन करदे ये शंख चक्र गदा पद्म होगा ना ना, ये मिथ्या। तेणु से बहुत कथा एग्जाम्पल अच्छी। से भगवान कौन कले 18 अध्याय गीता कहले। गुरुदेव सब इंग्लीश रे कहते इच ह्यूमन बॉडी इज ए भगवत गीता। प्रत्येक मनुष्य शरीर होची गोटे भगवत गीता। एठारे महाभारत युद्ध सबु बल पई चली। गोटे की पक्ष लड़ाई है ना, गोटे कौरव पक्ष लड़ाई है आ गोटे पांडव पक्ष लड़ाई है। कौरव पक्ष होचंती अज्ञान पक्ष, पांडव पक्ष होचंती ज्ञान पक्ष। देखंतु आपण भितर ज्ञान अज्ञान लड़ाई सबु बेले चली। इच मोमेंट देखुना ना, ध्यान करी ना अज्ञान कथा। हाँ ध्यान करी शेष ज्ञान आसला
ନା ବାବାଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବି, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବି? ନା, କାହିଁକି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବି? ସେ କ'ଣ ଭଗବାନ? ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରଣାମ ଖାଲି ପାଦ ଛୁଇଁ ଦେବି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିବି, କ'ଣ ନେଇକି ଯିବି? ନା, କାହିଁକି ନେଇକି ଯିବି? କ'ଣ ଏତେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବି? ନେଲେ କ'ଣ ହବ? ସେମିତି ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ହବନି? ସବୁ ଲୋକ କ'ଣ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନର ଲଢ଼େଇ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। ନା, ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି ନାହିଁ। ସଂସାରକୁ କ'ଣ କରିବି? ଭୋଗ କରିବି। ନା, କିଏ ଉପଭୋଗ ନ କରୁଛି? ତୁ କାହିଁ ନ କରିବୁ? କର ଉପଭୋଗ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ମନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସବୁବେଳେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ। ଔଷଧ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଆରେ ମରିଯିବି ମରିଯିବି, ଚାଲ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖାଅ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଦେଖାଅ, ବିପି ଦେଖାଅ, ଆଉ ଇକୋ କର, ଇସିଜି କର, କ'ଣ ତ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ, ସବୁବେଳେ ଡର ବି ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ ଭୟ ବି ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛେ। କ'ଣ କରୁଛେ? ନା, ଡାକ୍ତର ଦେଖି ଆମେ ଔଷଧ ଖାଉଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ରୋଗ ହେଉଛି ଔଷଧ ଖାଉଛେ, ଗରମ ହେଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଉଛେ, ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଘୋରି ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି? ନା, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷ, ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷର ଲଢ଼େଇ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷର ଜୟ ହୁଏ ନା ଅଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷର ଜୟ ହୁଏ? କୌରବଗଣଙ୍କର ଜୟ ହେଲା ନା ପାଣ୍ଡବଗଣଙ୍କର ଜୟ ହେଲା? ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପାଣ୍ଡବଗଣଙ୍କର ଜୟ ହେଲା, ଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷର ଜୟ ହେଲା। କାହିଁକି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ ପାଣ୍ଡବଗଣଙ୍କର ସାରଥୀ କିଏ ହେଇଥିଲେ? ନା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ନା କି କୌରବଗଣଙ୍କ ରଥରେ କେହି ସାରଥୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କରିଥିଲା? ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବସ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ରୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଚାଳନା କରିବି ବା ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ କରିବି। ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ଅର୍ଜୁନ ଆଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ। ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମର ଏଇ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ, ଏଇ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଆମ ଜୀବନଟା ନିର୍ବାହ କରିବା ବା ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛେ, ପ୍ରତି କଥାରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛେ, ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ, କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ, ବାବା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଟା ଯେ ମୋ କର୍ମର ଫଳ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭୋଗ କରୁଛି, ଏ କଥା ଜଣାନି। ବାବା ସେଠି କ'ଣ କରିବେ? ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତାରୁ କହିଲେ ତ ଭୁଲ ହେବ, କି ଭାଷା ଲଗାଇବି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସାଧୁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତ ଦର୍ଶୀ, ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ, ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିବେ, କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଥରେ ଜଗତପୁରରେ, ପୁରୀରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କାଟୁଥିଲୁ। ଥରେ ମୁଁ ବସିଛି ଜଗତପୁରରେ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବସିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ରୁମ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ସିରିଏଲି ଆସୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସିରିଏଲି ଆସୁଥିଲେ। ଗୋଟକ ପରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପ୍ରଣାମ କରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଥିଲେ। କେହି କାହା କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ନିବେଦନ କରିବେ, ଘରକୁ ଯିବେ, ଫଙ୍କସନ୍ ସରିଯାଇଛି। କିଏ କହୁଥାଏ, ବାବା ମୋ ପିଲା କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏ କଥା ପଚରାଯାଏ ନାହିଁ। କିଏ କହୁଥାଏ, ବାବା ମୋ ଚାକିର କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ। କିଏ କହୁଥାଏ, ବାବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଉନରେ କେମିତି ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣିବି। କିଏ କହୁଥାଏ, ବାବା ମୋର ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେ ଶତ୍ରୁ କେମିତି ବିନାଶ ହେବେ। ଆରେ ଶତ୍ରୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ? ଆପଣ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନା ଆପଣ ମନ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର? କେତେବେଳେ ମନ ଶତ୍ରୁ ହୁଏ, ମନ ମିତ୍ର ହୁଏ। ଗୀତାର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଏ କଥା ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନ ତମକୁ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ କରେଇବ, ସେତେବେଳେ ମନ ତମର ମିତ୍ର ହେଲା।
ଯେତେବେଳେ ମନ ତମକୁ ସଂସାର ଅଭିମୁଖୀ କରେଇଲା ତମ ମନ ତମର ଶତ୍ରୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମନ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ନା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ଭଜନ ବୋଲାଇନି ତୋ ମନ ତୋତେ ଭଗାରି ନ ଭଜିଲା ରାମ ହରି। ତେଣୁ ମନ ତମର ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ସାଧନା କରି କରି ଚାଲ। ତେଣୁ ଯଦି ସାଧନା ପଥରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବେ, ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ହେବେ। ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ କେବେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି? ଅସତ କଥାଟା ନିବେଦନ କରିବେ, ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ନିବେଦନ କରିବେ, କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ନିବେଦନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କୌଣସି କଥା ସୁଖ କଥା ଆପଣ କେବେ ସେୟାର କରିବେ ନାହିଁ କି ନିବେଦନ କରିବେନି, ଲୁଚେଇକି କରିଦେବେ। କାଳେ ବାବା ଜାଣିଲେ ଆମକୁ କିଛି ପଇସା ମାଗିବେ କି କହିବେ କି? ଏମିତି ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରିଛନ୍ତି? ତେଣୁ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଏଇ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ କୌରବ ଗଣ, ଯିଏ ରଖିଛି ସିଏ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବ ଗଣ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଜୟ ହେଲା, ଆମର ଜୟ ହେବନି। ଜୟ ଆଉ ପରାଜୟ କ'ଣ? ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟରେ ଆମ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ। ବିଜୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା, ରାଜ୍ୟ ପାଇବା, ଆନନ୍ଦ ଆଉ ପ୍ରେମରେ ଦିବସଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ରସ, ଖାଲି ରସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଗବତ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୀତା ଆଉ ଭାଗବତକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳା, ଜୀବନ କେମିତି ସରସ ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମମୟ ହେବ, ତାହା ହିଁ ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପାଠ କରୁଛେ। ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ପୁରୀ ଆଶ୍ରମରେ, କହିଲେ ଡେଲି 2ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ପାଠ କରିବେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ ଆପଣ ପାଠ କରିବେ। ଯଦି 2ଟି ଚାପ୍ଟରକୁ ଆପଣ ଡେଲି ପାଠ କରିବେ, ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେବେଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଡେଲି ପାଠ କରୁ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଆପଣ ସେଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଗୀତାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଆଉ ଯୋଗର ଶାସ୍ତ୍ର। ଯୋଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏକତ୍ୱ ଭାବ ବା ମିଳନ ଭାବ ବା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଯୋଗ ଭାଷାରେ ଏକ ସହିତ ଏକ ମିଶିଲେ ସେ ଏକ ହୁଏ, ଦୁଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯାଏ, ସେ ପରମାତ୍ମା ହେଇଯାଏ। ସେ ଆଉ ଜୀବାତ୍ମା ହେଇକି ରହେ ନାହିଁ, ସେ ପରମାତ୍ମା ହେଇଯାଏ, ହିମସେଲ୍ଫ ଗଡ୍ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ 18ଟି ଯୋଗ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କି ଯୋଗ ନା ବିଷାଦ ଯୋଗ, ଶେଷଟା କି ଯୋଗ ନା ମୋକ୍ଷ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ କେଉଁଠି ନା ବିଷାଦ ଯୋଗରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷାଦ ଆସିଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, କାହିଁକି ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ବଧ କରି ବା ମାରିକି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇକି କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବି। ଭଗବାନ ସେଇଠି ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସବୁକିଛି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି।
तेणु तू आसीचु मु आसीची तोर एक कथा मने नहीं एक कथा भगवान चतुर्थ अध्याय एक कथा ज्ञान जोगरे सुंदर भाव व्याख्या करिसेंती आपण पाठ कले निश्चय भाव जानीपारे। तेणु तू व्यस्त होना ये सबु किछि सरी जाइछि जहाँ हबार अच्छी सबु किछि सरी जाइछि तू निमित्त मात्र तू कहीं भावुचु तू समस्त को मारिबु तू मो निकटरे निजको पूर्ण मात्रा समर्पण करिदे तू देख सब काम मु करुची मो बिना केही किछि करुना। यही भ्रम अर्जुन को जीवा पाई भगवान 18 अध्याय गीता ताको बुझी बुझी लास्ट को मुख्य जोगरे तार संदेह और संशय को मोचन कले। तेणु प्रथम है विषाद विषाद न आसिले कहार केबे ईश्वर प्राप्ति पाई बा भगवत प्राप्ति पाई बा ईश्वराभिमुखी हवा पाई केबे मन चाहे ना मन सहजरे ग्रहण करे नहीं। जो माने धर्म जगत रे प्रवेश करिसेंती समस्तଙ୍କ भितरे कौन ना कौन गोटे माने विषाद वितृष्णा कौन गोटे वैराग्य सबु महापुरुष सबु साधु सन्तक जीवन रे आसीची। तेणु आपण माने जो विलास व्यसन भितर बुड़ी रही टंका पैसा कोठा बाड़ी घर द्वार भितर रही से सुख केबे सबुदिन रहिबो नहीं। मनीष जीवन रे सुख आसे आ दुख आसे कौन सी लोक जीवन रे परमानेंट सुख रहिबो नहीं कि परमानेंट दुख रहिबो। देखंतु दिन हेइछि माने राति हबो राति हेइछि माने दिन निश्चित आपणकर हबो शुक्ल पक्ष हेइछि माने कृष्ण पक्ष हबो कृष्ण पक्ष हेइछि माने शुक्ल पक्ष निश्चिंत भाव में रहो। प्रत्येक दिन देखुना केते दुख लगुच केते सुख लगुच केते शांति लगुच केते आनंद लगुच तार डेफिनेशन नेक्स्ट सत्संग आम आपण मानक कही प्रत्येक दिन मनर अवस्था केमती केमती हेगा चली। तेणु विषाद आसिले दुख जंत्रणा कष्ट आसिले निश्चिंत भाव में मनीष खोजे आउ जने किए अच्छी से जनक किए किए अदृष्ट कहे किए नियति कहे किए भगवान कहे किए परमात्मा परम ब्रह्म कहते एवं कौन करे ना तांकर संधान निए गुरुंकर सानिध्य लाभ करे साधु सन्तर निकटवर्ती हुए एवं प्रेयर करे प्रभु ये दुख जंत्रणा कष्टरू आम गोटे निवृत्ति कराई दियो। से गुरु बा साधु कहते तुम्हें दीक्षा ग्रहण कर साधना कर ईश्वर निकटवर्ती हुआ ईश्वर कृपा कले तुम निश्चिंत भाव में दुख चली जीव। सांख्य विषाद आसला परे तुमको सांख्य जुग भगवान अर्जुन कहले ज्ञान कथा कहले कहले बहुत समय जीव समय आमर आम पाखे एते नहीं। तेणु समय सुविधा देखी अनेक सत्संग आम ए विषय आलोचना करवा। लास्ट हूँ मुख्य जोग। तेणु केमिति मुख्य हम किते अध्याय कहले 18टा अध्याय कहले विषाद जोग कहले सांख्य जोग कहले कर्म जोग कहले ज्ञान जोग कहले संन्यास जोग कहले ध्यान जोग कहले ज्ञान विज्ञान जोग कहले एमती एमती भक्ति जोग कहले सोटू विभूति जोग कहले विश्वरूप दर्शन जोग कहले पुरुषोत्तम जोग कहले दैवासुर संपद विभाग जोग कहले श्रद्धात्रय विभाग जोग सप्तदश अध्याय तापरे 18 मुख्य जोग कहले। तेणु देखंतु अर्जुन एते देखिला परे एते कथा सुनिला परे विश्वरूप देखिला भगवानकर विभूति सब देखिला जहाँ कि आपण देखुचंती सब किछि भगवानकर विभूति जो रूप देखुचंती सब रूप ही भगवानकर। गीता 18टा अध्याय एथरे 18टा अध्याय रे कर्मयोग उपर लेखा अछि ज्ञान योग उपर लेखा अछि भक्ति योग उपर लेखा 3टा योग भेरी इंपोर्टेंट गोटे किभଳି कर्म करिवो तार कौशल लेखा अछि
किभली भावरे ज्ञान प्राप्ति हेब से विषय लेखा अछि किभली भावरे आपन को भक्ति प्राप्ति हेब से विषय लेखा अछि से लगी आम ओडिया रे गोटे सुंदर कथा अछि कौन ना बुझु न बुझु पढ़ गीता रुचु न रुचु भूंजु पिता जाने न जाने ना चित्ता कहुई बुझु न बुझु पढ़ गीता तो बुझी पारे न बुझी पारे से गीता तीन कृपा रही गुरु कृपा शास्त्र कृपा आउ की कृपा भगवत कृपा तीन कृपा अच्छे गुरुंकर सानिध्य हेले उत्तम शिष्य हेले गुरु कृपा करते जहाँ को गुरु सबुबले मन पकाती अंतर स्थान दियंती एवं ताटी गुरु कृपा वर्षाए जी गुरु को सब स्मरण करे गुरु को कथा कहे गुरु को अनुभव करे गुरु को सम्मुखें अर्जुन भाया रखे तेणु भगवान प्रिय शिष्य किए दी जन प्रिय शिष्य थे जड़े होती अर्जुन आउ जड़े होती किए उद्धव तेणु सेमती जदि गुरु मन बुझी तुम कम कर तेणु गुरु प्रिय शिष्य हो पार गुरु शक्ति तुम भितर क्रियाशील हम तुम अनुभव कर शास्त्र कृपा सबु शास्त्र तुमको प्राप्ति हम एवं जो शास्त्र पढ़ तेम तार जिस्ट सारांश को बुझीपर एवं शास्त्र सब तुम मन भितर रही भगवत कृपा ध्यान जप कले भगवत कृपा ईश्वर कृपा प्राप्ति हुए तेणु आमे मुख्य जोग केमिति माने मनुष्यर मुख्य हम तेणु से आज जन बाबा से प्रश्न था केमिति मनुष्य मुख्य हम इति देखिला परे इति शुणिला परे ता मन बुझी ना किंतु गोटे श्लोक आज गीता जयंती गीता पर कहवाई आम मनस्थ करूँ भगवान इच्छा तेणु गोटे श्लोक अर्जुन मुह भांगीदे भगवान 18 अध्यायर 66 श्लोक बाबा बहुत थर ये सत्संग उपस्थापना करिसेंती सर्वधर्मान परितेज मामे शरण भज अहं त्वं सर्व पापेभ्य मोक्षयामि मां शुच कहले बहुत समय लगे सर्व शब्दर अर्थ कौन सर्व अर्थ सबकि सर्व अर्थ इंद्रिय गण तेणु सबकि भगवान निकट में समर्पण कर दियो तुम्हें कौन सबकि भगवान निकट में समर्पण कर तुम भितर मु मोर भाव सबुबले अच्छी तुम्हें कौन ईश्वर को सब दे पार ईश्वर को पूजा कर ईश्वर को ध्यान कर ईश्वर मंदिर कर ईश्वर को पितार्थे कर्म कर किंतु निजको कौन समर्पण कर केबे कर अर्जुन इते ज्ञान शुणिला परे भगवान निकट रे निजको से समर्पण कर पारिला नाही 18 अध्यायर 66 श्लोक से कौन कला ना निजको समर्पण कला भगवान ठारू शुणिला परे सबो इंद्रियर धर्म अच्छी आखि चाहूँची देखी बेसी पाप करे आखि आउ कान चाहूँची मु शुणिमी चर्म चाहूँची मु स्पर्श करी जुहा कहूँ मु रस्वास्वादन करी गंध को नाक कहूँ मु गंध न नेबी तेणु पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय ठारू मोस्ट पावरफुल तेणु देखंतु ये समस्त इंद्रियर धर्म को तुमको त्याग करने को पड़ो मो त्याग करिले तुम्हें मोर पाद पद्म शरण मोर पाद पद्म कौटे ना सहस्राटा ही मोर पाद पद्म सबु इंद्रिय धर्म को तुम्हें छाड़ तुम मन निवृत्ति हो तो मन सहजे निवृत्ति हेनी सब जो पर्यंत तुम्हें इंद्रियर धर्म को त्याग न कर मन हूँ देखी चल ठाकुर देखिया जिते ठाकुर देख ठाकुर देखा हेनी अरे बाबाजी पागल हो मंदिर को लोक एत जाऊँच कौन पागल सत्य पागल किए ठाकुर को देखुची जी देखुची ये कथा सत्संग शुणिले विभिन्न कमेंट आसो जी देखुची क्या भितर स्वभावर परिवर्तन होती
आचरणर परिवर्तन ହେଇଛି आपण जेते जण बसिचंती कुहंतु ठाकुर देखिला परे आपण ठाकुर भलिया ହେଇचंती कि दर्शन मात्रेण जीव शिव भवेत। पुणी शास्त्र उल्लेख अच्छे भागवत रे सकल देखु तु नयने तोते न देखे सर्वजने। जदि अर्जुन देखि पारुथला भगवान पाखरे बसीतला सखा बोली भाबुतला गुरु बोली भाबुतला एवं सब किछि तांको पाखरे सानिध्य बारंबार लाभ करुतला भगवान ताको दिव्य चक्षु कहीं देले विश्वरूप देखिया पाए। तेणु ये प्रश्नर उत्तर आपण मैंने जे सत्संग शुणुवे पाइपर आउ कौन से बैड कमेंट दबा को इच्छा हम ना। तेणु आमे सत्य देखुने जदि निज भितरे आमे दर्शन करें आमे बाहर केमिति देखिबा। मन कहला देखिबी, मन कहला शुणिमी, मन कहला स्पर्श करी, मन कहला केते खाद्य आपण खाइले। गीतार सप्तदश अध्याय भगवान कहते रसना सिग्ना स्थिर हुदा आहार सात्विक प्रिया। जो मैंने सात्विक लोक सिजा अलणा खाइबे। खाद्य परे साधु सन्तकर बहुत रेस्ट्रिक्शन अच्छी। एकादशी आमे खाद्य ग्रहण करवानी आमे वैष्णव धर्म रे दीक्षित ये कहले वैष्णव मान को क्रिटिसाइज हो। तेणु किछि भल अच्छे एकादशी कर फास्टिंग कर बहुत भल बहुत सुंदर। तापर दिन 5 प्रकार आइटम करी 10 प्रकार आइटम करी घी पकई कहीं खाइबे। सबुदिन एकादशी करिया पड़िबो, सबुदिन फास्टिंग करिया पड़िबो। सिजा अलणा खाआंतु, सिजेबे लुण पड़िबो नहीं, भगवान को समर्पण करिवे खाइबे। सेटा सात्विक खाद्य खाआंतु प्रत्येक दिन। आज एकादशी 5 प्रकार सिजा होइतबो आमे ताको खाइबा। गुरुदेव कहले एकादशी अर्थ एक दृष्टि रे सारा संसार को देखिबाटा ही एकादशी। समस्ते भगवान समस्ते ईश्वर बा समस्ते आत्मा ए बोध आसवाटा होची एकादशी। एकादशी करले कौन हुए ना स्टोमाक को रेस्ट मिले। एकादशी कले स्टोमाक रेस्ट पाइले मनर टिके कॉन्सेंट्रेशन आसे, टिके स्लाइड गोटे मनर स्थिरता टिके नाकु आसे फास्टिंग कले। सेति लगी आमर कौन करा है घरे पुरुष लोक माने ओषा पर्व बेसी करती ना माँ माने बेसी करती? माँ माने करती। कहीं करती ना माँ मान भितर बेसी बासना और कामना थाए। माँ माने पुरुष ठारू बेसी मायाग्रस्त। जो माँ माने बसन भाभी कौन सत कथा, ये पूरा सत कथा शास्त्र लिखा है। विभिन्न प्रकार ओषा करइले, विभिन्न प्रकार फास्टिंग करइले से मन कौन हम ना स्थिर रहिबो। आ ईश्वर को से माने स्मरण करिवे, ईश्वर को से माने चिंतन करिवे, जा फल सांसारिक मायारू से माने दूरे जीवे, निवृत्त हो जीवे। से लगी आम मनुष्य माने माँ मान को बेसी ओषा पर्वपर्वाणी करने कही। कौ पुरुष को ओषा करने पर्वपर्वाणी करने कहुई ना कौ पुरुष करती? तेणु छाड़तु। तेणु सबू इंद्रियर धर्म कान कहूँ मु शुणिमी। आपण एते सत्संग शुणिले, एते भजन शुणिले, एते कीर्तन शुणिले, कान केबे परितृप्त? जिह्वा एते खाइलानी केबे परितृप्त? चर्म एते स्पर्श कलानी एते परितृप्त? आखि एते दृश्य देखिलानी केबे परितृप्त? सेति लगी बिल्वमंगल कौन कहले? से चिंतामणि बेश्या कौन कहले? आखिर जो मुंडर कंटा आणिकी दीर आखि की नष्ट करदेले। मुनि ऋषि माने कौन करते ना सर्वद्वाराणी संयम मन हृदय निरुद्ध च। सबु द्वार को बंद कले 10म द्वार खोली जाए। तेणु ध्यान समय आखि बंद हुए, आउ पाटी भी बंद, बास कान तो अच्छी आ कान कौन बंद करा जाए? एकांतरे बसी परम पिता परम ब्रह्म को 9म द्वार को रुद्ध करी ध्यान कले 10म द्वार ही खोली जाए। तेणु से गुरु घर पाठ तत्व गुरु ग्रहण कले
तत्वगुरु बुझे देवे ए नवम द्वार को आपण माने केमती निरोध करेंगे केमती बंद करेंगे। तेणु मुख्य अर्थ कौन जेतबले जीवात्मा परमात्मा का सहित मिलन हो परम ब्रह्म सहित एकाकार हो मिलन हो जुक्त हो सेतिबले आपन को कौन है ना मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष प्राप्ति रे परे रेजल्ट कौन साधकर ना साधक जोटी दृष्टि पड़िबो जोटी ता आखि पड़िबो सबुठी से परमात्मा परम ब्रह्म को ही से दर्शन करिबो। से देखिबो मु ही सब किछि हेइछि मु ही सब किछि हेइछि मु पुरुष होइछि मु स्त्री होइछि मु कुकुर होइछि मु साप होइछि मु बेंग होइछि मु सब किछि ही हेइछि मो ठारू आ केही किछि नादी मु ही सब किछि गॉड इज एवरीथिंग एवं मु ही सब किछि तार बोध हब। तेणु साधना कले जीवन मुक्त पुरुष कह जाए से देहबोधरे नथे सब आत्मबोधरे परमात्मा बोधरे 24 घंटा से माने रही संसार कौन लोभ संसार कौन मोह संसार कौन आकर्षण तांका मन को केतबले स्पर्श करू नथिबो। तेणु से ऊर्ध्वरे रहीकि समस्त कर्म करुथेबे क्रिया जोगर जो टेक्निक दिया क्रिया करी करी चलिले तुम दिने परावस्था लाभ करिब। परावस्था लाभ करवाटा हूँ मुख्य अवस्था से परावस्था रही तुम्हें समस्त कर्म करिपारिब। ए अवस्था केमिति हब साधना कले आपण बुझीपारे गुरु कृपा भगवत कृपा द्वारा आपणकर ए अवस्था निश्चिंत भाव लाभ हब। तेणु शेष गोटे कथा कहवा देखंतु आपण एते कथा शुणुचंती भगवत गीता कथा ये थाऊ पर केबे उपस्थापना करिबा। तेणु सबकिछि निर्भर करुचे आपणकर मन उपरे। आपण बाबा ठारू शुणुचंती बाबा को गुरु बोली भावुथेबे किए कौन भावुथब से कथा से जाने जहाँ जे भावुथब ता से निश्चिंत भाव में हो। थरे गुरुदेव प्रणाम करुले बहुत बहुत लोग जगतपुर आश्रम रे गुरुदेव कहिले तुम्हें जो भावना नहीं मते स्पर्श करुच तुम्हें सेया हो। केते बड़ सुंदर कथा। तेणु अनेक थर सत्संग सुनले अनेक कथा आपण पढ़िले अनेक कथा ज्ञान लाभ कले किंतु ये मन जेपर्यंत निजर गुरु न होइछि से पर्यंत साधना हब ना। उद्धव अनेक कथा भगवान को पचारला भगवान सब कथा कहले शेष उद्धव को गोटे पद कहले कौन कहले कहले उद्धव मन तोहर निज गुरु उद्धव तू केते पचारो। हे उद्धव तो मन तोर गुरु तू केते कथा मते पचारुचु। जदि योर माइंड इज योर गुरु तम मन जदि न कही गुरुदेव जेते कहिले आपण दान करिवे नहीं कि सेवा करिवे नहीं कि साधना करिवे नहीं। जदि मन आपणकर कहला ना राति 4 उठ ध्यान कर आपण ध्यान करिवे। मन कहला ना ये समस्त संपत्ति गुरुंकर मु डोनेट कर देवी करिपारिबे। मन कहला आत्मबोधरे समस्तंकर सेवा कर अपन आत्मबोधरे समस्तंकर सेवा करिपारिबे। जदि मन न कहला तो मन तुति भगारी न भजिला राम हरि। तेणु मन केतबले कहब कहार कहूची कहार कहीं कहू नहीं मन रे प्रश्न उठे। खूब कम लोकंकर कहूची कम लोकंकर कहू नहीं। बहु लोक पाठ पढ़ुचंती बहुत उच्च शिक्षित
घर द्वार छाड़ी सर्विस छाड़ी सन्यास व्रत ग्रहण करुचंती। बहुत लोक सबकिछि गुरुकुल आश्रम को डोनेट कर दौरान। बहुत लोक पूरा डेडिकेट लाइफ संपूर्ण भाव में निजक भगवान गुरु उत्सर्गीकृत कर दौरान। जहाँ कहले मु आश्रम सेवा गुरु सेवा ही करी। बहु लोक 99% लोक कौन करुचंती ना ये सब काम तांकर मन आ लक्ष्य नहीं। कहीं मन प्रसन्न होनी कहीं ना जार जन्म जन्मांतर सुसंस्कार गच्छित होता है संचित होता है तार मिड ब्रेन भितर ताकू कौन हुए ना से प्रकार इंट्यूएशन से प्रकार प्रेरणा ता भीतर ही आसे। जार नहीं तार हवा ठू डिफिकल्ट से चाहिए हम किंतु बहुत कष्ट निश्चिंत हम कारण जहाँ कि सृष्टि होती सब कर्मरु ही सृष्टि होती। बिना कर्मरु केबे प्रारब्ध बा संचित बा किछि सृष्टि हुए ना। तेणु क्रियमाणरू आपणकर प्रारब्ध आ संचित ही सबू सृष्टि हुए। तेणु आपण भितर कि प्रकार संस्कार पूर्व जन्म जन्मांतर गोटे जन्म अनेक जन्म जन्मांतर कर्मफल आपण भितर संचित अच्छी से अनुसार आपणकर शरीर शिक्षा दीक्षा परिवेश मन सबकिछि सृष्टि होइछि। देखंतु निजको जानीपारे ठीक भाव एक कथा बुझीपारे ए प्रश्नर उत्तर आपण निश्चिंत भाव पाइपर। जिते पाइपर आप जानीपारे सतरे मोर मन कहीं मोर गुरु हो ना मो मन कहीं मोर शत्रु हो मो मन कहीं मोर मित्र हो। प्रश्नर उत्तर पाइपर। मन क्या कहते जन्म जन्मांतर संस्कार समष्टि को कॉम्बिनेशन ऑफ द थॉट्स इज माइंड। जन्म जन्मांतर संस्कार समष्टि को मन कहते। थॉट्स इज माइंड चिंता समूह को मन कहते। संकल्प विकल्प वृत्ति गुड़ा को मन कहते। तेणु देखंतु मन को आयत्त करिबा बा मन को नियंत्रण करिबा एते सहज साधारण कथा नुहे। यदि थॉट्स इज माइंड को चिंता परे को चिंता आसीब आपण जानी नांती। जेमती समुद्र रे ढेउ परे ढेउ आसुची आपण भितर चिंता परे से बड़ी चिंता ही आसुची। केबे मन को जानी परिबेनी आपरे कौन थॉट्स आसीब आपरे कौन। देखंतु कितने फ्लक्चुएटेड होची माइंड दिन को 60,000 चिंता आसुची। आपण सोईचंती मन रेस्टलेस कहीं जे पर्यंत श्वास प्रश्वास अच्छी से पर्यंत मन अच्छी। जोटी श्वास नहीं नो ब्रेथ नो माइंड श्वास नहीं तो मन नहीं। तेणु मन को केमिते नियंत्रण करा जीवो मन को केमिते आयत्त करा जीवो। आर सत्संग रे बाबा कही शंख बेरे कहूचे निजको भगवान को निकटरे बा परमात्मा परमब्रह्म निकटरे पूर्ण मात्रा रे समर्पण करदेले मन नियंत्रण बा आयत्त हब। आ गोटे टेक्निक होउची ये संसार रे भगवान सत्य बा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बोली दी बारंबार आपण भितर चिंता आसीबो आपण मन निवृत्त होइजिवो। आ गोटे कथा चिंता कौन ना जदि आपण जप ध्यान रे बसिबे बारंबार जप ध्यान रे आपण बसिबे ताले आपणकर मन नियंत्रण होइजिवो। आ गोटे टेक्निक होउची सात्विक खाद्य खाई भगवान निकट रे प्रेयर कले मन स्थिर शांत एवं आयत को आसीजिवो। तेणु क्रिया जोग परंपरा रे दुईटी साधना दिया जाउछि। प्रत्येक संप्रदाय रे गोटी साधना दिया जाए केवल मन को नियंत्रण करिबारे मन को आयत करिबारे। किंतु क्रिया जोग परंपरा रे कहीं दीटा साधना बाबाजी महाराज देइचंती ता बाबा साधना करी करी पाइचंती। देखंतु जेतबळे आमे सहस्रा को ध्यान करूचे सेतिकी बेले केवल मन ही मन को लगा जाउछि। सेठी श्वास प्रश्वास को देखा जाउने।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାମ୍ଭବୀ ମୁଦ୍ରାରେ ବସୁଛେ ଆମ ମନକୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ରଖୁଛେ, କେଉଁଠି ରଖୁନେ, ସେଠି ମନର ଉପରେ ସାଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ମନ କେମିତି ଲୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ସାଧନା ଦିଆଯାଇଛି? କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହଂସ ସାଧନା କରୁଛେ, ସେଇ ହଂସ ସାଧନାରେ ଆମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ମନକୁ ରଖୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ, କ୍ରିୟା ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଧରିବାଟା ବହୁତ ସହଜ। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଚାହିଁଲେ ଧୀରେ ନେବେ, ଚାହିଁଲେ ଜୋରରେ ନେବେ, ଚାହିଁଲେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବେ, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଜୋରରେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ମନର ଗତି ଏତେ ଦ୍ରୁତ, ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ, ଆପଣ ଏବେ ୱାସିଂଟନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ମସ୍କୋରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ମନ ପଳେଇବ, ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ'ଣ, ବ୍ରେଥ୍, ବାୟୁଟା କ'ଣ ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ? କେବେ ଯାଇପାରିବ? ମନକୁ ଧରିବା, ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା, ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ସାଧନା କରିବେ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମନକୁ ଧରିପାରିବେ, ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ, ମନକୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ କାରଣଂ ବଧମୋକ୍ଷ। ଏ ମନ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ବନ୍ଧନ ମୁଖ୍ୟର ମୂଳ କାରଣ। ତେଣୁ ମନ ସାଧନା କରେ, ମନ ସବୁକିଛି କରେ। ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ଦୁଇଟା ଟେକ୍ନିକ୍ ଉପରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସହସ୍ରାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ବାରମ୍ବାର ମନକୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିର୍ଭର ରଖିବେ, ଆପଣ ସାଧନାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଯାହାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭର ନାହିଁ, ସେ ସାଧନାରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦୁର୍ଗମ ପଥଏ ଭଜନ ଭଏ ଭାଜିଲେ ଯୋଗୀ ଜନ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଗମ ପଥ, ତେଣୁ ସାଧନା କଲେ ସବୁକିଛି ଇଜି। କାହା ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଇଜି ଆଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। କିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଇଂଲିଶ କହିପାରୁଛି, କିଏ ଭଲ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୀ କହିପାରୁଛି, କିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛି, କିଏ ଭଲ ଭାବରେ କଥା କହିପାରୁଛି, କିଏ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଇପାରୁଛି, କିଏ ଗୀତା ଭାଗବତକୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଦେଇପାରୁଛି, କିଏ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଜଣେ କରିପାରୁଛି ଆଉ ଜଣେ କରିପାରୁନାହିଁ। ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଉପରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାର ଉପରେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦେ, ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଏ, ତା ବାପା ମା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଲୋଭନୀୟ ଦର୍ବ ଦେଖାଇ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇକି ବୁଝେଇକି ପଠାନ୍ତି। ପିଲା ଯାଏ, ଆସେ, କାନ୍ଦେ। କିଛି ଦିନ ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଯଦି ବାପା ମା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆଉ କାନ୍ଦିବ, ନାଇଁ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଆଉ ଘରେ ରହିବି ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ମନର ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବାରମ୍ବାର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ମନକୁ ବୁଝେଇ, ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ଅନେଇ ବସିବେ, ବାବା କେଉଁ ଦିନ ଆସିବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ, ଆମେ ଟିକେ
ଶୁଣିମୁ ଆଉ ମନ ଘରେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଚାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ମେଡିଟେଟ୍ ମେଡିଟେଟ୍ ମେଡିଟେଟ୍, ୱାନ୍ ଡେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଡିଭାଇନ୍, ବନତ ବନତ ବନଯାଇ। ଶେଷରେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଭାଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣ ସବୁରି ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।